Excuse me po. Lukawa drops 33 points, 7 rebounds, 5 assists, and 5 steals as the Dallas Mavericks beat the Minnesota Timberwolves to take a 3-0 series lead. Be, atong tanawon ang pugi moves ni Lukawa, be. Dok-dok. Gamay rang dok-dok. Walang chichibrit-chip. It's a yun. From Rainbow Town. Atong lantahan ang pugi moves nga assist ni Lukawa, be. Kita ka to. Pastilan. Grabe mo dag assist. Makalilisang, balikon, be. Gawala ang mga announcers, gibayutan. Ang 4-time defensive player of the year. Wa kapiog, si Gobert, wa yun. Plus, napay Kyrie Irving. Atong tanawon na yung finishing, be. Mauna na ang finishing. Diha na gisilyo ang kadaugan. Gisilyo ang 3-0, be. Balikon, be. Tapos, Gobert, wagi ka. Wag yun. Makalilisang. Oops, time pa. Unsay ingon aning Nasrid? If anyone can win 4 straight in this scenario, I think it's us. Wow! Ay, kaburit ni mo, Kohol! Hey bro, don't cry. The ball is circle. We have a chance. Don't cry, bro. Don't cry. Hilom dia, bro. Don't cry sa mga mata. Salig minimo kay 4 times defensive player ka. Wa magigakapugong ay Luka. Basta ni Irving. Pililisang ka. So yun mga kamax, panalo pa rin ang Mavericks sa Game 3. So 3-0 na laban sa Timberwolves. Final score 116-107. Nako, delikado na ito mga kamax. Baka masweep po ito. Ayan Ayan, masweep po. Ayan po. Aha.